dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kita nggak baca is, itu pasti kita bakal terjebak. Sedangkan police officers itu dia jamak. Oke, Miss. Kalau misalnya kita pilih yang A aja, meskipun ya di situ kan dia responsnya sebenarnya ke sini ya, is-nya itu response, hazardous materials response. Lagi, Miss. Coba kita coba lagi number 6. Betul. A cloud Charge. reservoir of negative charge extends upward from the altitude at where is our subject? Where is where is the first subject? It's a cloud, yeah. This Cloud, is ya. yes. And then the first verb Upward kali ya. Extend. extends Extend. from the altitude at which temperature hit freezing point. Yes, temperature is plural. That's why it is hit. If it is temperature without s, it's going to be hits. Oke, Miss. Ya, yang tambah s sama is. Let's Oke. go to number 7, Torik. What's your answer for number 7? Officer training program. Simpson. Subject verbnya, abis itu kita tentukan udah ada konektor atau belum. Work. Whenever. Whenever nih. Sudah, Miss. Sudah. Hmm. Terus whenever, Bentar, Miss. It is gak sih? It is. whenever it is, Isi it. Sebentar. very good. The answer is, Very good, very good. jawabannya Whenever. apa? A, B, C, D. Bentar, Miss. Yang yakin, coba. Bismillah. Kan Oh, whenever is the iya. konektor. Nah, untuk It is, konektor, gak sih? It is, Miss. It mm-mm. is. Jawabannya very good. It is whenever it is visible. Karena kan dia Samson ini subjek pertama, develop the first, and then this is connector, and then subject verb. Visible is adjective. Okay? Oke, Miss. If you say wherever is possible, no, because wherever cannot be a subject. Hmm. Wherever has visible is also incorrect. When it has visible, it is also incorrect because visible is an adjective that cannot be owned. Kalau has itu dia pasti setelahnya adalah kata benda. Karena dia memiliki kan, jadi kata benda. Oh iya, deh. Astagfirullahaladzim. Ya, Miss. Maaf. That's okay. Tapi jawabannya benar kok. It is visible. Oke? Oke. Itu konektor yang subject verb, konektor subject verb. Terus number 8, Torik. Lihat subjek verb kita udah lengkap atau belum, terus lihat konektornya ada atau tidak. Bentar, Miss. Has ini kepemilikan nih. Kalau di sini has-nya sebagai kata bantu. Ini present perfect. Oh, kayak Present verb, perfect. verb juga ya? Ya, verb. It is part of verb. Misalnya, she has not eaten yet. She has not finished. Jadi has is a part of the verb here. It will be Has not carried. finished. So number 8 is It. it will be carried in the next phase. Shuttle payload has not yet been announced to the public. Number 8 is B jawabannya. Yes. Tarik ingat nggak yang ini? Yang belum ya? Yang Ada kata-kata belum ya? Not yet ya? Belum di announce di yes, publik ya? Buat ada kedua. kata not yet. Terus dia ini yang konektor sebagai subjek langsung. Ya. What is important is to practice. Jadi dia ada dua kata kerja. If you look at Serius.
Di sini kan Yes. kata kerja pertama, Hmm, terus kata kerja keduanya ini has not been yet. Benar, ada dua kata kerja. yes. Not yet It- belum. Aduh, fokus bentar. Saya fokus nih. Sudah fokus nih. Lanjut. You wanna take some Ambil minum drink? dulu ya, Miss. Yes, that's okay. You can Oke. take some drink and then review. Hmm. Udah, Miss. Oke, udah minum? Udah, Sekarang Miss. balik lagi ya, nomor 9. Nah, nomor 9, analisa dulu. Kita udah lengkap belum subject verb-nya? Belum nih. Belum. Belum. Berarti yang kurang Subjek nih. It is. It is. Tapi ini juga nggak ada ini ya. Nggak ada ini. Apa namanya? konektor. Konektor. Benar. Terus ada Which dua is koma ya. nih. Ada dua koma juga. During free fall, koma, and then koma lagi. The skydiver will Oh, fall kalau at itu a constant. konektornya di depan itu juga bisa koma kan ya? Mm-mm. B yang B, Miss. Ya, very good. Jawabannya B. Which is up to full moon. Jadi jawabannya itu during free fall ini bukan kata kerja, ini preposition of a subject, apa namanya? Subject of preposition. Dia cuma kata keterangan. Terus ini juga kata keterangan which is up to a full minute. Di sinilah dia subject verbnya. Tapi jawabannya benar, which is. Very good. Last one, the fact. Nomor 10 gampang. What the most important? Eh, bentar. The What fact sih? Bener what? sih, what? The fact what? Eh, ada the fact-nya, Deng. Sama. The fact of the most important period is about of. The fact of the most important. You can look at the whole sentence first. Look at your sentence. If you use of, do we Oh have ya, the connector next or word, no? Deng. Ada S-nya, Deng. Berarti ini ya. Bukan ini ya, bukan jamak ya, Miss. Bukan. Tapi kalau misalnya That. kita pakai Is that. the fact is that most important. Ini Miss kasih tahu, ini kan the fact. The fact itu noun. Nah, ini termasuk ke yang adjective clause. Torik, adjective clause. Adjective clause itu yang polanya noun, terus konektor, Verb. terus verb. Nah, yang mana yang mengikuti pola ini? That dong, Miss. That. Ya, jawabannya that. The fact that the most important ratings period is about to begin has caused all the networks to shore up their schedules. Um,
What do you think? Is it difficult to differentiate all the connectors? Yeah, I do not understand. It's really complicated ya. Dia tuh sangat sangat Miss. kompleks terus hampir mirip-mirip. Kita harus Buru-buru terus nih, Miss. jeliin. Saya buru-buru terus nih. Aneh nih, Miss. Gitu. Nih, saya udah tenang nih. Saya udah tenang. Jangan Gimana? buru-buru ya. Dan pastikan, Torik harus pastikan baca soalnya itu dari awal sampai titik. Karena kalau setengah-setengah, kadang-kadang tuh kayak Miss bilang, trapnya bakal ada di akhir. Terus setelah baca nih dari awal sampai akhir, analisa dulu subjek verbnya udah lengkap atau belum. Kalau belum, berarti kita butuh salah satunya. Udah misalnya dua-duanya udah ada, lihat konektornya. Dia jenis konektornya yang mana? Adjective clause, noun clause, atau yang konektor as a subject, yang misalnya what is important is, atau misalnya yang kayak gini, the fact that, ini kan adjective clause. Terus kalau which is ini dia termasuk yang um, noun clause ya ini. Eh, That's for konektor. Jadi ada 4 konektor yang harus kita pahami. Mungkin sedikit review ya sebelum kita masuk ke eh, skill baru hari ini. Yang pertama, Miss. konektornya itu adjective clause connector atau dia sebagai subjek torik. Jadi konektor itu bisa Ya, bertindak sebagai subjek. A secretary who types fast is unvaluable. Jadi setelah konektor ini bisa langsung ke kata kerja aja karena konektor ini dia sebagai subjek. Miss. As she needs a secretary who types fast. Jadi nggak perlu subjek kedua di sini, langsung aja. Oke, Miss. Oke. Terus sebelum itu juga hampir sama adjective clause, tapi dia konektornya cannot be a subject. The book which you recommended me was interesting. Jadi dia noun atau subjek, habis itu konektor, setelah itu harus subjek lagi. Freezing. Iya, ya. Oke, Miss. Lagi, Miss. Lagi, Miss. Kita latihan Ah, lagi, Miss. Semangat, Oke, semangat. semangat. Coba kita lihat di sini. Contohnya adalah number 5, Torik. Can you decide this is correct or incorrect related to Movie. this one? Oke, Miss. Which we watch. Jangan, dia kan nggak perlu pakai ini, subjek. Salah-salah. Incorrect. This is incorrect. Why it is incorrect? Karena namanya konektornya nggak boleh ada subjek. Aduh, oh iya, ini harus saya ingat-ingat terus nih. Konektornya hemat kalau yang ini emang harus ada subjek ya konektornya. Yang ini contohnya the Oh book iya, you astagfirullahaladzim. Iya, recommend. harus ada subjek. Maaf, maaf. Salah ngomong, salah ngomong. Oke, nah dia benar. Yang si di sininya benar, tapi yang salahnya di belakang. Apa coba? It was ada, harusnya ada verb, verb, Seharusnya apa? verb. Bukan Ya, it. Ada subjek. seharusnya ini on the cab on cable last night was really frightening. Jadi nggak perlu it was lagi karena kan di sini subjek, terus di sini konektor, subject verb. Nah di sini tinggal verb, nggak perlu pakai it was Terus, really frightening. Oke, ingat-ingat ya. Jadi dia ada dua. Yang pertama si konektor sebagai subjek, terus yang kedua konektor yang harus menggunakan subjek lagi. oke. Mm-mm. Terus kita masuk ke sedikit lagi review yang ke atas. Use adjective clause connector correctly. Adjective yang ini sama kayak yang tadi, yang dia menjelaskan si kata benda. Subject verb, connector subject verb. Ini nih. Noun clause. Noun clause ini dia ada who, whoever, what, whatever, which, and whichever. Jadi Ini polanya dasar. Ini subject dasar ya. verb. Ya, ini yang nggak pakai kata ini yang subjeknya cuma satu. Subjeknya satu, kata kerjanya dua. Ini yang tadi. Ada which juga nih tapi miss. Aduh. Oke, oke. Yeah, I know what happened. What happened was great. Kita nggak perlu bilang I know what it happened. Nggak perlu, langsung aja I know what happened. What it happened was great. No, langsung aja. What happened was great. Nggak perlu pakai subjek yang kedua. Jadi harus diingat-ingat mungkin ininya ya, Torik. Bagiannya. Jadi Hmm. kalau who, whoever, what, whatever, which, and whichever, it can be a subject directly. Oke, miss. Terakhir, ini jenisnya yang kemarin adalah noun clause connector. Ya, Ini ini yang 5W1 nih.
Dia hampir sama sih, memang Jadi kayak kalau yang pribadi. ambil subjek berarti tadi ada which. Yang tadi ada which, kalau ini nggak ada which-nya ya. Ini pakainya 5W1H. Terus Ini di sini paling oh, berarti kalau subjek nih, subjek verb nih, itu ada konektor. Konektornya di antara ini harus ada subjek lagi ya. benar. Eh, Kalau yang ini ada subject verb. Tapi kalau yang tadi eh, itu subjek dia doang. enggak. Konektor langsung verb aja. Tapi kalau di sini konektor, terus harus subject verb lagi. Sorry, yang subject verb verb. Finish. Mm-mm. What you did Eh, was wrong. Kalau tadi kan what happened was great. Tapi kalau di sini what you did was what, wrong. when, What when. you ada you-nya setelah konektornya. Tapi tadi ada subjeknya dulu kan, makanya ini harus Kalau yang tadi enggak langsung ke what. kata kerja. Yang what tadi yang what kan langsung ada verb. Iya, maksudnya depannya Depannya konektor terus langsung ke kata kerjanya. Dia nggak pakai subjek verb. you. Aduh, bedanya yang non clause as object nih. Nah, Tadi boleh. gini. Kalau yang sebelumnya dia itu subjek, verb, konektor, subjek, verb. Jadi dia ada dua subjek sama dua kata kerja. Tapi kalau misalnya dia non-clause konektor sebagai subjek, si konektornya inilah yang berfungsi sebagai subjek torik. Jadi setelah si konektor langsung ke kata kerja. Miss kasih contoh yang tadi dia bilang kalau yang tadi what you did was wrong. Ini contoh yang di atas ya, yang konektor sebelumnya. Konektor yang dia bukan sebagai subjek. Yes. Nah, di sini what you did was wrong. Jadi polanya ada. Sedangkan kalau misalnya dia konektornya sebagai subjek, dia si konektor langsung what sebagai subjek, terus verb verb. Jadi dia lebih singkat, konektor verb verb. Tapi kalau di sini ada konektor subjek verb. Gimana? Masih bingung? Udah, lanjut. Let's go. Udah paham? Paham. Oke. Jadi hati-hati ya. Yang satu cuma cuma yang satu nggak pakai subjek lagi, dia langsung konektor sebagai subjek. Yang satu lagi dia butuh subjek lagi. Tapi posisi verbnya sama, dua verb. Oke, kita Oke, kelar. Kita udah finish discussing konektor. Bisa kita masuk ke skill baru hari ini. bisa, Miss. Oke, skill baru kita masuk ke inverted. Jadi pemotongan, reduce clauses. This is the example. My friend should be on the train which is arriving at the station. Ini longer sentence-nya. Bisa kita potong jadi my friend should be on the train arriving at the station now. Tapi Jadi which which is-nya dipotong jadi konektornya nggak dipakai. Although it was not really difficult, the exam took a lot of time. So it was-nya diambil, although not really difficult, the exam took a lot of time. Jadi kita bisa memotong clause dari sebuah kalimat to make it shorter. Jadi kita bisa punya dua reduce atau pemotongan atau pengurangan. Yang pertama ada adjective clause sama yang kedua adalah adverb clause. Kita lihat satu persatu ya. The first one is adjective clause. Adjective clause, ingat adjective itu adalah kata yang menjelaskan kata benda. sifat Ya, kata sifat. Jadi kata sifat yang menjelaskan kata benda. benda. Jadi kan seharusnya nih kalimatnya the woman who is waving to us is the tour guide. Tapi kita bisa potong konektornya jadi the woman waving to us is the tour guide. Jadi waving ini tetap menjelaskan si woman, tapi who is-nya kita potong. The woman waving to us is the tour guide. The letter
which was written last week arrived today. The letter written last week arrived today. Oke, Miss. Okay. The pitcher on the table is full of ice. Jadi konektornya itu semuanya kita hilangkan. Kalau Torik masih ingat, ini bagian dari adjective clause. Yang tadi sebelumnya kita ada bahas konektor yang Which. who is, which, atau that. Kan ada 3 tuh yang adjective clause. Who, which, sama that. Jadi Who. yang 3 ini bisa kita potong langsung menggunakan 2. Bisa menggunakan present participle. Present participle bentuknya verb ing. Past participle bentuknya yang verb 3. Yang skill pertama kita pelajari present participle itu verb ing. Past participle itu bentuknya verb 3. Misalnya contoh lainnya adalah misalnya Torik mau bilang guru yang mengajar di kelas itu adalah Miss Elsa. How do you say that? Guru yang mengajar. Oh ya. The guru, the The teacher. teacher. Apa? Tadi apa, Miss? Apa, Miss? Guru Oh, yang mengajar di kelas itu adalah Miss Elsa. teacher teaching from dari kelas Di di kelas kelas itu di kelas in the at, class. at class in the class. Oh ya, in the class is Miss Elsa. Ya. Nah, ini udah kita potong kan, the teacher teaching in the class is Miss Elsa. Kalau misalnya kita mau menggunakan adjective clause-nya, kalau longer versionnya jadinya gimana? Yang original versionnya before we reduce it. The teacher who is teaching in the